semi bolt action, tapos Ganda eh. yung pellet pusher natin is same pa rin. Yan o. Yeah. Yan. So pagka atras ng natin, yan, nakikita mo yung Kuya, pellet tray andito. yung parang Tapos pellet tray natin nandito. Yan. So yan, DIY lang din yan. Tsaka itong hammer trigger natin, yung natin, yung trigger natin ay PVC type lang din, no? Ito, yan. Yan.